हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीक्षेत्र पुओ प्रकाश। तो आज हूँ बारुणी महोत्सव स्टार्ट हो जोटा कि बारुणी स्नान बर्तमान गोटे सबुठ बड़ खुशी कथा जोटा कि वर्षकर थे गोटे जोग बारिणी जोटा कहे जोग बारिणी पड़ी और सबुठ दुखर कथा हूँ कि एथर बारुणी महोत्सव बंद कर दिया प्रशासन तरफ हो कि गोटे कौन कमी प्रोब्लेम है जोटा कि बारुणी महोत्सव बंद कर दिया। तो आज हूँ बारुणी महोत्सव प्रथम दिन जोटा कि बारुणी स्नान आउ फुल वीडियो देखा बर्तमान देखिपे पछ गोटे मैंने सब दुकान लगी सारा आपाई प्रोसेस बहुत प्रकार थिला। एत भी समस्ते आसिकी बारुणी स्नान कर सारे मुझे देखा कि केमती कौन रोचे बारुणी स्नान। जदि भी चैनल नुआ अच्छा दया चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ, वीडियो को शेयर करूँ। तो हम फुल वीडियो देखा दूसरी आपको केमती अच्छी बारुणी स्नान। बारुणी महोत्सव आज हूँ प्रथम दिन जोटा कि काली 18 तारीख पाखर यात्रा भी स्टार्ट हो एमती किसी रही है। तो फुल वीडियो जोड़े रुहतु देखो केमती कौन बारुणी मेला आसते लोक आसमती बुला हो दुकान के पड़ी सब देखा। बारुणी महोत्सव 2 ରୁ 3 दिन पूर्व लोक मैंने आसी जाती जो बेपारी भाई मैंने अच्छा से बेपारी भाई मैंने आसी जाती समस्त आसिक निज निजर जगह चिन्हट करती और जगह चिन्हट कर सारापर दुकान करने प्रयास करती दुकान करती से समस्त दुकान भाई मैंने आसिक पहुँचती पाखापाखि बहुत सारा दुकान हुए ये सबू प्रकार आइटम दुकान हुए जमीक आप देखिपारे आप जेकोसी भेराइटर जिन करेंगे हरेक माल पाखु आरंभ कर सब जिन। तो बर्तमान देखिपे ये अच्छा कालिया भाई जे कि जगह दायित्व अच्छा जगह बुझाबुझी कर वर्ष सारा सब वर्ष दायित्व रुहति और जगह को से निजे ही समस्त को दिखती केते फुट्रे केते फुट किए नब कौन कर केमती कौन देवे जगह से विषय सब ठीक जना अच्छी। तो से जो सबू दुकानी भाई मैंने जो दूर दूर बाटर भी आसती समस्त को से जगह मापी दिखती से निजे फिटा धरिक जगह मापती सहित देखिपारे पछरे केते लोक अच्छा केते लोक बुलून पछरे केवल जगह। तो जगह पाई सारा समस्त दुकान करेंगे कालिया टे हसी देकी आगू बढ़ुं बर्तमान खुशी खुशी कारण मत जगह देना जेहतु मो दुकानटा पड़ो कालिया को अनुरोध मो जगह मत दे दिंतु। तो समस्ते आसिक गोटे जगह गैदरिंग होगी देखिपे कालिया को वेट कर जगह मिलला जाकि से दुकान बनइबे। तो यहाँ हूँ दिन 2 दिन पूर्वर वीडियो जोटा कि आज पोस्ट करुँची तापर आज हूँ बारुणी महोत्सव प्रथम दिन जोटा कि मुझे आगू वीडियो देखा। तो ये जावा देखिए बारुणी महोत्सव कौन केमती रोचे और केते दुकान बजार पड़ी केमती कौन बारुणी स्नान कराऊँच। तो बर्तमान देखिपे मुझे आसी पहुँची बारुणी महोत्सव पाखे जोटा कि बारुणी महोत्सव को बंद कर दि जाए। ए वर्ष बारुणी महोत्सव बंद कारण ए वर्ष कौन प्रकार किसी प्रशासन हो कि कौन गोटे प्रोब्लेम है जोटा कि बारुणी महोत्सव बंद कर दि जाए। तो बर्तमान आज हूँ बारुणी स्नान जोटा कि कहुए सिद्धि बारिणी जोटा कहती। तो सहीटा आज मंगलवार पड़ी मंगलवार पड़े भल भल माने स्नान करती बोली समस्त आसिक कहते भल बारे पड़ी सिद्धि बारिणी कहुए जोग बारिणी कहुए। तो से आज समस्ते आसी सका देखिपे केते सारा जाम हो दुकान बजार सब तो सेपट साइड पड़ सारी आ बर्तमान यहाँ देखिपे मुझे एपटे जाऊँगी भितर को एंट्री करुँचे केते लोक आसछन्ति केवल बारुणी स्नान करने आउ दी साइड्रे आप देखिपे जो मैंने सब अच्छा माने गरीब लोक अच्छा कि जो मैंने अच्छा साइड्रे सब लुगा पकईकी कि कौन जो चाउल कि पैसा जो मैंने सब आसती बारुणी स्नान करके फेरला अरुआ चाउल बिरी पैसा एमती किसी जिनस ये देकी जाती से तो से लुगा दी साइड्रे पकईकी रखी था जो मैंने भी आसती ये कहुए दान करवा से दान करके जाती यहाँ शुभ बोली कहुए। तो बर्तमान आम देखा भितर को जा देखा ये अष्टपुरी होची अष्टपुरी भितर आप देखा पाइबे ये सबू प्रकार लोक आसिक ये आपंकर बारुणी स्नान कर बारुणी स्नान कर सारापर आम ए जा मंदिर को ये भाउज आसते देखा हसी देकी पलैले बाटर। तो मुझे जाऊँ आगे गलापर आपको देखी ये सब प्रकार व्यवस्था कराई जमीक प्रशासन तो कथा कहले आप देखिपे प्रशासन भी ये समस्त ये निज निज दायित्व कर्तव्य कर। तो ये अच्छा बर्तमान देखिपे फायर ऑफिस जेकोसी फायर सेटअप जो मैंने नहीं आसती फायर गाड़ी भी आसिक पहुँची भितर जेहतु नईरे गाधेवाई अच्छी तो से समस्त आसिक जगार अच्छा पुलिस भी सब सजग रही जो प्रशासन मैंने। तो ये बहुत सारा लोक आसिक देखो केते भिड़ होती केवल बारुणी स्नान करने बहुत दूर दूरांतर लोक आसती पाखापाखि आपण को गाड़ी देखिए आसिले जमीक देखिपे बंध उपर केते सारा गाड़ी लगी। तो भितर को गाड़ी एंट्री करना कारण ये बहुत सारा जाम हुए से। तो देखिपे बर्तमान तले केते लोक ये बारुणी स्नान कर पाखापाखि राति 3:30 4टा राति ये बारुणी स्नान करागला जहाँ तो मोर तो किसी कम थी मुझे आसिक सकाल टाइम पहुँचली पाखापाखि 6टा 6:30 बेले तथापि ये केते लोक अच्छा केवल जाम। तो ये भाई मोर देखा जोटा कि हसी बहुत भल लगे सी प्रेस अच्छा जेहेतु। तो ये किसी बैट नौले से पाखु बर्तमान आम एंट्री करवा
ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଟାକି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଛି ସେଠିକି ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାରୁଣୀ ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ବାରୁଣୀର ଯେଉଁ ଅଛି ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସେଠିକି ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୁଗା ପକା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୁଗାକୁ ପକାଇକି ଏମିତି ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଇସା ଏମିତିକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଏଠି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦାନ କରିଲେ ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଯାଇଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳିଲା ପରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା। ତ କାଲିଠୁ ଯାତ୍ରା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କାଲି ଏଠି ହେବ। ଆଜିଠୁ ବାରୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା, ଯେହେତୁ ବାରୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ଯାତ୍ରା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜି ହେଲା 17 ତାରିଖ, କାଲି ହେଉଛି 18 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ବାରୁଣୀ ଛିଣ୍ଡିବ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଲିଟୁ ଭାଇ ସକାଳେ ଆସିକି ପୁରା ପଇସା ଗଣିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଏ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଜାଗା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ମାନେ ଦୋକାନ ସବୁ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦୋକାନ ପଡ଼ିବା ତାଠୁ ବହୁତ ସାରା ଅଧିକ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଲିଯିବ, ଖୋଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ଏଇଟା କଭର୍ ହେଇଯିବ ଦୋକାନ। କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ଏ ଜାଗାକୁ। ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଗଳିରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଦେଖିବେ ଏତେ ସାରା ଜାମ୍ ଥିବ ଏ ଗଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଯିବେ, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଥିବ। କାରଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଏ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା। ସତରେ ବି ପୁରା ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଗ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଏପଟ ସବୁ ଗଳି କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୋକାନ ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି, ଜାଗା ସବୁ କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏପଟେ ମଥୁରା କେକ୍ ଗଳି, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ସେସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ସେଇପଟରେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଆମ ରଞ୍ଜି ଭାଇର ଦୋକାନ। ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠି ଦୋକାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାହୋଲଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏଠି ଲୋକ ବଢ଼ିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ଗଳିରେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଳି ଏମିତି ପୁରା କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲା ସରିଛି। କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଖାସ୍ କରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛିଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇନି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରହୁଛି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଏଇସବୁ ଗଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁ ପାଖକୁ ପାଖ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଲାଗିକି ରହେ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରୁହେ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଥୁରା କେକ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଗଳି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପିଣ୍ଡି କରାହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଏତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଲାନି, ଜାଗା ନଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା ମୋର ବି ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି।